Plamenjača spada među najopasnije bolesti koje pogađaju paradajz. Najprije zahvata donji dio stabljike, a zatim se brzo širi dalje i u visinu i u širinu i tako prelazi s jedne biljke na drugu. Ako se ne reaguje na vrijeme, može doći do potpunog propadanja u roku od nekoliko dana. Osim plamenjače, posljednjih dana velike probleme prave i razne vrste insekata, uključujući lisne uši i grinje, ali i smrdljivi martin ili stjenicu s kojom skoro svi muku mučimo. Ali za svaki problem postoji rješenje, i to prirodno, a koje se sastoji od dva lako dostupna sastojka koja zajedno stvaraju nepovoljne uslove za razvoj gljivica, istovremeno jačaju otpornost biljke, ali uspješno odbijaju i štetočine, posebno lisne uši i stjenice, a pazite ovo, za 1 euro koliko skupa koštaju, napravite 10 litara pripravka. Pretplatite se na kanal Okusi prirode, ukoliko već niste, i idemo odmah na pripremu rastvora. Prvi sastojak je kurkuma, koja se sve češće koristi izvan kuhinje, upravo zbog snažnih antibakterijskih i antigljivičnih svojstava. Glavna aktivna supstanca kurkumin dokazano djeluje protiv uzročnika plamenjače, pepelnice i rđe. Pored toga, kurkuma sadrži vitamine A i C, te željezo i kalij koji dodatno jačaju imunitet biljke. Biljke koje se redovno tretiraju rastvorom od kurkume često imaju sjajnije, zdravije listove i bolje podnose stresne uslove poput suše ili naglih promjena temperature. Drugi sastojak je prašak za pecivo koji osim u kuhinji ima primjenu i u bašti. Njegov sastav, najčešće je kombinacija soda bikarbone i vinske kiseline, mijenja pH vrijednost na površini lista, stvarajući uslove u kojima gljivične spore ne mogu lako klijati i širiti se. U jednom od prethodnih videa mogli ste vidjeti učinak praška za pecivo na lisne uši, a prema iskustvima pojedinih vrtlara odlično odbija i smrdi bube. U kombinaciji s kurkumom, prašak za pecivo pojačava djelovanje pripravka bez rizika po korisne insekte poput pčela i bubamara. Za pripremu prirodnog rastvora protiv plamenjače potrebni su sljedeći sastojci: 100 g kurkume u prahu, 50 g praška za pecivo i 10 litara vode. U jednu kantu se sipa 5 litara vode i dodaje se 100 g kurkume. To se dobro promiješa, a kurkumu bi valjalo ostaviti da ostoji preko noći. U drugu kantu se uspe isto 5 litara vode i doda 50 g praška za pecivo. Nakon 24 sata ova dva rastvora pomiješamo i dobijemo 10 litara mješavine efikasne i protiv plamenjače i protiv insekata. Nakon miješanja, sredstvo se sipa u prskalicu i koristi odmah. Rastvor je najefikasnije nanositi ujutro ili predvečer. Na visokim temperaturama i jakom suncu može doći do žegotina na listovima, zato je važno izbjegavati prskanje po danu. Tretman se ponavlja svako nekoliko dana, posebno nakon kiša. U slučaju već postojećih znakova bolesti, prvo se uklanjaju svi vidljivo zaraženi listovi, a zatim se prska cijela biljka. Redovna primjena prirodnih pripravaka ne samo da pomažu u borbi protiv bolesti, već i doprinosi očuvanju zdravlja biljaka i tla na duže staze. Kurkuma i prašak za pecivo su dostupni, jeftini i jednostavni za upotrebu, a njihova djelotvornost može da iznenadi čak i iskusnije vrtlare. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!